Hai adik-adik, kembali lagi dengan Kak Rina di Online Class 101. Kali ini kita akan belajar bahasa Inggris untuk kelas 9 dari buku Think Globally, Act Locally. Di chapter 5, Everybody is always in the middle of something. Kita akan membahas verb form bagian kedua di halaman 87. Yuk di-subscribe dulu, klik loncengnya, like dan share juga ya. Dan boleh juga di-subscribe channel Kak Rina yang lain untuk belajar bahasa Inggris di Learning Language Academy. Dan boleh follow IG-nya juga di @onlineclass101.id. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Yuk kita mulai untuk pembelajaran kita di Observing and Asking Questions. Mengamati dan bertanya. We will do the same activity. Kita akan melakukan aktivitas yang sama dengan pembelajaran sebelumnya. We will be drilled again to say the verbs in 4 different forms. Kita akan diulang-ulang ya, di drill itu di pengulangan secara berlanjut dan makin lama makin cepat. Ya, untuk mengatakan kata kerja dalam 4 bentuk yang berbeda. We will use all the verbs we have in the rest of this chapter. Jadi kita akan menggunakan kata kerja yang ada di chapter ini, di chapter 5 ini. Here are what we will do. Ini yang akan kita lakukan. First, pertama-tama, we will put this class into 4 groups. Jadi nanti akan dibagi kelompoknya ya oleh Bapak Ibu Guru. Each group will find all the verbs from each chapter and put the verbs in the to blank ya, di bagian seperti ini di to. Kemudian form in the first column of the table, like the example above. Jadi masing-masing dari grup nanti akan mencari kata kerja dari masing-masing chapter ini, kemudian nanti akan ditaruh seperti di tabel pembelajaran sebelumnya. Karina kebetulan udah buat di sebelah kanan, nah nanti buat seperti ini. Tabel pertama adalah bagian to. Jadi misalnya nanti kita ketemu think, berarti to think, lalu presentnya think, ya, kemudian pastnya thought. Lalu action in progress-nya adalah thinking, ya. Kemudian second, yang kedua, each group will share their verbs to the other 3 groups. Jadi nanti masing-masing grup akan membagikan kata kerja mereka kepada grup lain. Ya, kemudian so all the groups will have all the verbs from the 4 chapters in 4 different tables. Jadi nanti masing-masing grup akan mendapatkan kata kerja dari 4 bab dalam 4 tabel yang berbeda. Kemudian yang ketiga, every one of us will handwrite all the 4 forms of the verbs in the tables in our notebooks. Jadi nanti kita semua akan menuliskan semua keempat bentuk kata kerja tersebut di dalam tabel di buku catatan. Then kemudian each group will do the oral drill with all the verbs. Jadi nanti masing-masing grup akan melakukan pengulangan secara lisan ya untuk kata kerja tersebut. Lalu the members will take turns leading the activity. Jadi nanti para anggota kelompoknya akan bergantian memimpin aktivitas ini. The leader will say the to form. Jadi nanti leadernya bergantian akan menyebutkan bagian to-nya. Ya. Misalnya to return. Nah, nanti yang lainnya akan menyebutkan bentuk lainnya, ya. And the other will say the other 3 forms. We will do it very fast. Nanti kita akan lakukan cepat. Misalnya to return. Lalu kan nanti return, returned, returning, to close, bla 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 gitu ya. Nah, itu nanti mungkin dipraktekkan. Sekarang sementara karena kita tidak bisa Karina tidak bisa langsung mendapatkan jawaban dari kalian, Karina akan mengajarkan cara pronunciation-nya. Dan kebetulan Karina sudah mencari beberapa vocabulary yang ada di sini, ya. Karina temukan 38. Let's read them. You can repeat after me. Kalian nanti bisa ulangi setelah Karina ya. The first one, to return. To return. Return, returned, returning. To return, return, returned, returning. To close, close, closed, closing. To knock, knock, knocked, knocking. To knock, knock, knocked, knocking. To attend,
attend, attended, attending. To attend, attend, attended, attending. To pick, pick, picked, picking. To pick, pick, picked, picking. To remember, remember, remembered, remembering. To remember, remember, remembered, remembering. To work, work, worked, working. To work, work, worked, working. To sit, sit, sat, sitting. To sit, sit, sat, sitting. To chat, chat, chatted, chatting. To chat, chat, chatted, chatting. To wait, wait, waited, waiting. To wait, wait, waited, waiting. To walk, walk, walked, walking. To walk, walk, walked, walking. Kemudian to listen, listen, listened, listening. To listen, listen, listened, listening. To miss, miss, missed, missing. To visit, visit, visited, visiting. To visit, visit, visited, visiting. To leave, leave, left, leaving. To leave, leave, left, leaving. To think, think, thought, thinking. To think, thought, thinking. To know, knew, knowing. To know, knew, knowing. Lalu berikutnya, to meet, met, meeting. To meet, met, meeting. To choose, chose, choosing. To choose, chose, choosing. To want, wanted, wanting. To want, wanted, wanting. Berikutnya, to see, saw, seeing. To see, saw, seeing. To happen, happened, happening. To happen, happened, happening. To hope, hoped, hoping. To hope, hoped, hoping. To forget, forgot, forgetting. To forget, forgot, forgetting. To eat, ate, eating. To eat, ate, eating. To lock, locked, locking. To celebrate, celebrated, celebrating. To celebrate, celebrated, celebrating. To argue, argued, arguing. To argue, argued, arguing. To worry, worried, worrying. To worry, worried, worrying. To swim, swam, swimming. To pay, paid, paying. To explain, explained, explaining. To yawn, yawning. Oh, ini kebalik. Yawned, yawning. To yawned, yawning. To sleep, slept, sleeping. To sleep, slept, sleeping. To wash, washed, washing. To wash, washed, washing. To need, needed, needing. To need,
need, needed, needing. To cut, 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 cutting. To cut, 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 cutting. To peel, peel, peeled, peeling. Oke, sudah 38. Nah, Karina tadi belum translate ya, atau belum artikan. Sekarang kita artikan satu persatu. Return itu kembali, close tutup, knock itu mengetuk, attend itu menghadiri, pick memilih, remember mengingat, work bekerja, sit duduk, chat itu berbicara ya, bisa ditulisan seperti di WA atau berbicara kita ngomong. Wait menunggu, walk berjalan, listen mendengarkan, miss itu bisa merindukan atau bisa juga kehilangan, visit mengunjungi, leave itu pergi atau meninggalkan, think itu berpikir, know itu tahu, meet bertemu, choose memilih, want ingin, see melihat, happen terjadi, hope itu adalah harapan, forget lupa, eat makan, lock mengunci, celebrate merayakan, argue itu artinya tuh berantem atau berdebat ya. Worry artinya adalah khawatir, swim berenang, pay itu bayar, explain menjelaskan, yawn itu menguap, sleep tidur, wash itu mencuci, lalu need itu membutuhkan, cut memotong, peel itu mengupas ya. Nah, oke, pembelajaran kita sudah selesai ya. Semoga pembelajaran kita kali ini bisa bermanfaat. Jangan lupa di-subscribe, klik loncengnya, like dan share juga. Dan boleh juga di-subscribe channel Kak Rina yang lain untuk belajar bahasa Inggris di Learning Language Academy dan follow IG-nya juga di @onlineclass101.id. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.